Ayan mga boss, may 1C tayo ngayon. Ayan, dalawang sub na active, saka dalawang active din na pang mid-high. ZLX 15D mga boss. 500 watts plus D amplifier yung wattage siya mga boss. Ang price niyan 28,300 ang dalawa. Ayan naman yung sub natin. Model nito. Ang model PRX 815. PRX 815 SD mga boss. Yan, bagong sub ng Fibler D15. 800 watts bawat isa. Yan, price niya mga boss 44,000 ang dalawang peraso. Saka kumuha sila ng mixer 6 channel na IMX MC6. Yan, 4,800. Saka naka YK tayo 1.8. Saka yung DBX na equalizer. Yan, 3.5. Saka naman yung Platinum Piano X LSD 7.5 mga boss. Yan, saka naka pro case pala yan. 8 Ario na pro case. Yan, 9.5 ang isa. Yan, saka naka full stand na rin yung mga boss na Kevlar. Yan. Bound to Amos Cavite. You know? Kaya pala si Nasir, okay mo kumuha. Amos Cavite. Ayun. Dasma. Ay, Dasma pala. Ang galapit naman yun eh. Oo, tabi lang. Tabi lang. Ayan, going to Dasma Cavite mga boss. Ayan, sound check, sound check. Check, hello. Mic 2, mic 1. Manay, magkano yung lahat? Bali, ano? 45. Mic 2, mic 1. Check, hello. Testing mic, hello. Eto kahit may sound, clear pa rin yung check 2. Wow. Mic 1, mic 2. Check, hello. Mic lang. O, sige. Mic 1 na, mic na nga eh. Mic 2. Mic, hello. Check, hello. Testing mic 2. O, sige na nga, 1. Gusto ko nga 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 channel, microphone. Yan, huwag ka mang-away ngayon. Wait lang, pupunta ko doon sa dulo. Check 2. Tingnan mo nga kung pwede ka daw sa Loton. Sa Loton? Huwag naman sa Loton ka. Sabi ni Ida. Mic 2, mic 1. Check, check, hello. Okay na? Testing mic, hello. O, pwede na. Mic 1, mic 2. Sa Jollibee? Malayo. Check 2. Mic 1, mic 2. Check, 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 check. Mic 1, mic 2. Check. Check, hey, mic test. Mic 3. Hello. Check, hey, 1, 2, 1, 2, hey, test. Now, sir, jump in your floor. Mic number 4, hey, 1, 2. Check, check, hey, test. Hello. Mic number 5, hey, 1, 2. Check. Check, hey, test, 1, 2. 2. Hello. Check, hey, 1, 2. Mic test.
Hey, check. Okay. With money to burn, just a short time to show you the truth. If the boys all behave themselves here, well, there's some pretty young ladies from dear and real. Oh, sweet painted lady, seems it's always been the same. Oh, sweet painted lady, seems it's always been the same. Yes. Nagbibital ah. Kasi Mama, take this bath today. I can't use. So yun mga boss, tapos na kami mag sound check. Balot na namin. Balot na, balot. Yan. Wala, nagdagdag pa sila ng ano, player na platinum. Binayaran ni sir lahat 105 mga boss. Ayun, balot na. Dito lang po yan, Idlim Electronics. Idlim Electronics mga boss. At sa mga gusto mag-order dyan, PM lang kayo sa page. Pwede rin kayo mag-comment dito mga boss. Yan po yung contact number ko sa description below mga boss. Paki-check na lang. So yun.